औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, शेयर करके आज कोशिश करनी है कि इसको सॉल्व करके और फिर उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट अपना थोड़ा सा लेक्चर नंबर 57 कह रही 57 स्टार्ट कर लें, ठीक है। अच्छा जी, उर्दू में तर्जुमा करें। अब आपके पास तीन मैंने आपके सामने बोले, लम और लम्मा दोनों का एक तकरीबन एक ही काम है, ठीक। लम जोरदार नफी माजी के साथ और लम्मा का मतलब है अभी तक नहीं, तो ये भी एक किस्म की जोरदार नफी ही दे रहा है, लेकिन इसका हमने मीनिंग मतलब हमने इसकी ट्रांसलेशन कैसे करनी है, किन अल्फाज में करनी है, वो हमने फिक्स कर लिया है। और एक आपके पास इन आ गया, ठीक है। अच्छा जी, और इन आपके पास क्या है, शर्तिया है। तो और ये आपका फिर चला जाएगा किसमें, क्या उसे कहते हैं, मुस्तकबिल में जाएगा। लम और लम्मा माजी में और इन जो है वो इसका मुस्तकबिल में हो जाएगा, क्योंकि शर्त जब आप लगाते हैं तो वो हम आने वाली किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। अच्छा जी, उर्दू में तर्जुमा करें। पहला क्या है जी, इन लम तबजुल। अच्छा, अब ये यहाँ पे ऊपर हमें दी गई है जो वोकेबलरी है, वहां से हम इसकी हेल्प ले लेंगे वोकेबलरी की, ठीक है। तो ये हमारे पास आया जी, इन लम तबजुल। तबजुल आपके पास क्या है जी, बाजला, खर्च करना, ठीक है। तो तबजुल उसका मुजारे। जुहद का, जुहद कोशिश या मेहनत, ठीक है। लन तनजहा, तनजहा हम पढ़ चुके हैं, नजहा यनजाहू कामयाब होना, ठीक है जी। अच्छा जी, कौन करेगा जी इसका फर्स्ट वाले का तर्जुमा। अब इन आ गया तो क्या आपके पास बन रहा है, जुमला शर्तिया बन रहा है, ठीक। जी हुमा जी। कोशिश ही करते हैं। अच्छा, ये हो जाएगा इन लम तबजुल। हम्म अगर इनका ये हो जाएगा, लम की मीनिंग क्या होंगे, लम के यहाँ पे अभी तक नहीं नहीं नहीं, लम की मीनिंग क्या होंगे यहाँ पे। जोरदार नफी माजी में। हाँ नहीं ना, हाँ अगर ये मैं कह रही हम्म माजी में, अगर खर्च अच्छा जोरदार नफी माजी में, लेकिन लेकिन माजी में, तबजुल हाँ। तो ये सारे आ रहा है ना। हाँ, तो ये मुजारे के साथ ही लगता है ना। हाँ, अगर तुम खर्च नहीं करोगे, इसकी मीनिंग होगी अगर तुम खर्च नहीं करोगे। हम्म क्या खर्च नहीं तबजुल, हाँ करोगे। अगर तुम खर्च नहीं कर जोहदा का अल्लाह के रास्ते में। ये लन नहीं, अल्लाह का रास्ता कहाँ से आ न गया। जोहदा का, जोहदा का किसे कहेंगे, जोहदा के मीनिंग तो देंगे जुहद कोशिश। कोशिश और का तुम्हारी कोशिश। तुम्हारी कोशिश। हम्म। लन तन जहा। लन तनजहा, तो हरगिज तुम, इसकी तो मीनिंग हो जाएंगे कामयाब नहीं हो सकोगे, अगले वाला तो समझ में आ रहा है। हम्म अ, चले। अब इसको अलाइन कर दे। जी जी, गौसिया से कहते हैं, वो करती है। चले चले ये कराए जरा। हाँ जी, गौसिया। इन तबसुर, तुम जी, देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर तुम खर्च नहीं करोगे अपनी कोशिश, हरगिज नहीं तुम कामयाब होगे। हम्म अगर ठीक। तुम अगर हम लम की वजह से इसका माजी में तर्जुमा करें तो फिर हमारे पास आ जाएगा इन अगर, ठीक है। तुमने अपनी कोशिश खर्च नहीं की, लन तनजहा, तो तुम हरगिज कामयाब नहीं होगे, ठीक है। अगर तुमने अपनी कोशिश खर्च नहीं की तो तुम हरगिज कामयाब नहीं होगे। क्लियर है जी। जी नंबर जी, अब टू। क्लियर। जी जी। नंबर टू, इन तकसल तंदम। तकसल का सिला ऊपर हमें दिया हुआ है, सुस्ती करना, ठीक है।
اور تندم آپ کے پاس کس کا ہے جی؟ نادمہ، شرمندہ ہونا، اس کا آپ کے پاس یہ آ گیا، مضارع آ گیا، ٹھیک ہے جی رہی جی۔ جی میم اس کا ہوگا ان تکسل، اگر تم سست ہوگے، تندم سستی کرو گے، سستی کرو ہوگے نہیں، سستی کرو گے، سستی کرو گے، تندم ہم، تم شرمندہ ہوگے، تم شرمندہ ہوگے، شرمندہ ہوگے، تو تم شرمندہ ہوگے، اگر تم سستی سستی کرو کرو گے، گے تو تم شرمندہ ہوگے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آگے ذرا تھوڑا سا لمبا آ گیا لیکن ایزی ہے، کوئی اس میں مشکل چیز نہیں ہے۔ ان تذهب الى حدیقۃ الحیوانات، حدیقۃ الحیوانات کیا ہے جی؟ یہ پیچھے آپ نے کہیں اپنے کسی ہوم ورک میں استعمال کیا تھا یہ لفظ چڑیا جی، چڑیا جی چڑیا گھر۔ ان تذهب الى حدیقۃ الحیوانات، اتنے کا پہلے ترجمہ کرنا ہے، یعنی یہ آپ کے پاس جملہ شرطیہ ہے، ان تذهب الى حدیقۃ الحیوانات، جی ہمر جی۔ اگر تم جاؤ گے چڑیا گھر کی طرف، ہوں اچھا جی، اس کے بعد آ گیا جی جملہ شرطیہ، کیا آ گیا؟ تنظر عجائب خلق اللہ، کوئی بتا رہے جی ہیں؟ غوثیہ سے پوچھتے ہیں، جی غوثیہ اگر تم چڑیا گھر کی طرف جی، جاؤ گے، تو تم ہوں دیکھو گے عجائب اللہ کی تخلیق کے، ہوں خلق اللہ، اللہ کے بنائے ہوئے یا اللہ کی تخلیق کے عجائب دیکھو گے، بالکل صحیح۔ اچھا جی، یہ جو عجائب خلق عجیب اللہ یہ کہہ کیا سکتے ہے؟ ہیں جی جی کیا تھا؟ کہ اللہ کی عجیب مخلوق بھی کہہ سکتے ہیں۔ مخلوق ہوتا تو پھر مخلوق کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوتا، خلق اللہ، عجائب خلق اللہ یہ کیا بن رہا ہے؟ عجائب خلق اللہ کیا بن رہا ہے؟ اللہ کی عجیب خلق، بن کیا رہا ہے یہ؟ مطلب کیا چیز ہے یہ؟ جملہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے؟ نہیں یہ جملہ فعلیہ تو نہیں بن رہی ہے، میں نے فعل کو تو نکال دیا، تنظر میں نے علیحدہ کر دیا، تو یہ کیا چیز بن رہی ہے؟ کون سا مرکب یہ بن رہا ہے؟ عجائب خلق اللہ، کون سا مرکب بن رہا ہے؟ میم یہ مرکب اضافی خلق اللہ ہے۔ مرکب اضافی بن رہا ہے، بالکل صحیح۔ ہاں جی، عجائب آپ کے پاس کیا ہے؟ مضاف، اور خلق جو ہے وہ مضاف بھی بن رہا ہے اور مضاف الیہ بھی بن رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے۔ اس کا اعراب کیا ہے؟ یہ جو پیچیدہ مرکب اضافی دیا گیا ہے اس کا اعراب کیا ہے؟ باقی لوگ بھی جاگیں جی۔ یہ جو عجائب خلق اللہ دیا گیا ہے اس کا جی فائزہ آپ جواب دینا چاہیں گے؟ منصوب ہے، منصوب ہے، بالکل صحیح ہے۔ ہاں جی، یہ فائزہ نے کیسے بتایا کہ یہ منصوب ہے جی؟ کہاں سے فائزہ کو پتا چلا؟ غوثیہ، مضاف سے، سوری میم، غوثیہ میم مفعول کی وجہ سے، مفعول کی وجہ سے، کیونکہ یہ مفعول بھی بن کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے یہ اس کا، اور ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ ہمیں ہمیشہ مضاف سے پتہ چلتا ہے، مضاف الیہ سے ہمیں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا اعراب کیا ہے، اور یہاں پہ اس کا اعراب جو ہے وہ منصوب ہے، اور منصوب اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ مفعول بن کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میم مفعول کیا ہے یہاں؟ عجائب خلق اللہ یہ پورا، پورا، اچھا ٹھیک۔ ہم، اللہ کی تخلیق کیے ہوئے یا اللہ کی خلق کے عجائب آپ دیکھو گے، کیا دیکھو گے؟ یہ چیز دیکھو گے، تو جس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے پاس مفعول ہے، ٹھیک۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس ہے نمبر 4، تو یہ تو زبانی یاد ہو جانی چاہیے اب آپ لوگوں کو، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اس کے بعد جی نمبر 5، نمبر 5 مجھے لگ رہا ہے شاید ہم نے کیا تھا، فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، میرا خیال اس نے غوثیہ نے کیا تھا میرا خیال،
ठीक है जी, चलें एक दफा फिर इसको कर लेते हैं। फ़ालिमा मा लम तालमू, यहाँ पे जो माँ है ना वो आपके पास जो है जो जिस, यानी ये मौसूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है माँ, ठीक है। ये भी एक माँ है जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा, ये आगे आएगा। फ़ालिमा मा लम तालमू। जी हुमा जी। ये जगह बस वो जानता है, मालम तालम जो तुम नहीं जानते। हम्म। फ़ालिमा, आलिमा कौन सा वाला फेल है? हम्म, कौन माजी है सा वाली? मुजारे है? माजी है ना, माजी है। तो बस वो माजी है तो फिर अच्छा फारिगा, बस वो इसको क्या कहेंगे, बस वो जान गया, मालम तालम हम्म, बस जो उस तुम वो नहीं जान लिया या उसने जान लिया, माँ जो लम तालमू, जो तुम हरगिज जो तुम नहीं जानते, जो या तुम हरगिज जानते ही नहीं थे। तुम जानते ही नहीं है, जो तुम जानते ही नहीं। ओके। नहीं थे, माजी में जाना है इसने भी, लम आ अच्छा गया अच्छा। ना, लम ने माजी अच्छा, में लेके जाना है जोरदार नफी के साथ। सही से ठीक है। ठीक हो गया। हम्म। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 6 है अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। इसका तो बड़ा इजी सा आपके पास आ जाएगा। अलम तालम, जी रहीला जी। क्या नहीं तुम जानते, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज पर कादिर है। क्या तुम हरगिज नहीं, या तुम जानते ही नहीं, जानते नहीं ही नहीं, ठीक है। जी, क्या तुमने जाना ही नहीं, जानते हैं या माजी में जब अगर अगर हम इसको ले जाएं तो ये हो जाएगा क्या तुमने जाना ही नहीं, तुम्हें पता हम्म, ही नहीं चला। अन अल्लाह बेशक अल्लाह अला पर कुल्ली हर शई इन शय पर कदीर कादिर है, यानी कुदरत रखने वाला है, ठीक है। ये नहीं जानते, ये भी उसमें नहीं आएगा, क्या नहीं तुम जानते, नहीं क्या देखे ना, ये लम भी लगाया तुम ना, जानते लम नहीं। जब हम लगा रहे हैं, लम जब हम लगा रहे हैं तो उसने नफी और जमाना माजी में उसने ले जाना है उसको। तो हम ये कह रहे हैं कि तुमने जाना ही नहीं, ठीक है। मुस्तकबिल में नहीं आएगा ये। तुम जानते ही नहीं, ऐसे ही होगा। हम्म। तुम जानते ही नहीं या तुमने जाना ही नहीं, ठीक है। जी अच्छा जी, उसके बाद आपके पास ये नंबर 7 वाली, ये भी सर ने करवाई थी अंत, ये भी आप तो जुबानी याद हो जानी चाहिए, ये भी इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया अरबी में तर्जमा करने। करें, अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं तेरी मदद करूंगा। अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं तेरी मदद करूंगा। हाँ जी, बाकी लोग, हफ्सा नहीं आज पार्टिसिपेट कर रही, उम्मे ईमान भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही। खैर जी, अगर तू मेरी मदद करेगा तो मैं तेरी मदद करूंगा, ये तो बड़ा इजी सा है। मैं ट्राई उससे करूँ। जी करें, उससे मिलता जुलता ऊपर अभी ये 7वां भी आपको कुछ इसी तरह का दिया गया है, काफी हद तक मिलते जुलते जुमले, जी कीजिए। जी, इन तंसुरनी, हम्म। ठीक है यहाँ तक। हम्म। तन मैं होएगा ना, तंसुर, तंसुरकुम, तंसुर, मैं मदद करूंगा। तंसुरकुम। हम्म। इन तंसुरनी, तंसुरु तू मदद करेगा, अंसुरु मैं मदद करूंगा। अब हमारे पास क्या है, इन लगाना है, तो दोनों ने किस में चले जाना है, मजलूम में, यानी तंसुर हो जाएगा, तंसुरु से तंसुर हो जाएगा और अनसुरु से अनसुर हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमने साथ इनके लगा देने हैं वो जमायर। अगर तू मेरी मदद करेगा, इन तंसुरनी, अनसुर का, मैं तेरी मदद करूंगा, ठीक है। जी, अच्छा जी, हमने कहवा बिल्कुल नहीं पिया, पिया ही नहीं, हमने कहवा पिया ही नहीं। कहवा पीना, पीने की हमारे पास क्या होती है जी, शरीबा यशरबू, ठीक है जी, शरीबा यशरबू।
پینے, مطلب وہ میں نے اس کا ماضی اور مضارع آپ کے سامنے بول دیا. اور اس کے بعد کیا ہے جی, ہم نے پیا, ہم نے قہوہ پیا. پہلے آپ اس کو دیکھ لیں, ہم نے قہوہ پیا, کیا ہوگا جی اس کا, ہم نے قہوہ پیا. ہم قہوہ پیتے ہیں یا پیئیں گے, چلیں اس طرح کر لیں. پیا تو وہ پھر ماضی میں چلا جائے گا نا. جی غوثیہ. غوثیہ یہ ہو جائے گا ہم نے قہوہ. میم نہیں کے ساتھ کریں, لم. آپ نہیں کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہو کر دو. ہم نے قہوہ بالکل نہیں پیا. لم نشرب, لم نشرب قہوتن. القہوتا. القہوتا, یاد ٹھیک. رکھیں سر نے کہا تھا کہ صرف 2 جگہوں پہ آپ نے ال نہیں لگانا, اس کے جی 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 علاوہ جی. جگہ لگائیں. تو یہ آپ اکثر بھول جاتی ہیں یہ لگانا. ٹھیک ہے, تو یہ جی آ جی جائے گا انشاءاللہ بھی یاد رہے گا. لم نشرب القہوتا, اور ہم اسے ہرگز نہیں پیئیں گے. اور ہم ہرگز نہیں پیئیں گے, یعنی ایک تو ہم نے پیا ہی نہیں, ماضی میں بھی نہیں پیا, آگے بھی نہیں ہم پیئیں گے. ہرگز نہیں پیئیں گے. اب دونوں نہیں ہیں زوردار نفی کے ساتھ, لیکن ایک ماضی میں اور ایک مستقبل میں جا رہا ہے. ماضی کے لیے آپ نے کیا لگایا, لم لگایا, اور مستقبل کے لیے کیا لگائیں گے, مستقبل کے لیے آپ کیا لگائیں گے جی, مستقبل کے لیے آپ لن لگائیں گے. مستقبل کے لیے آپ لن لگائیں گے, اور جب لن لگائیں گے تو پھر آپ نے اس کو کیا بنانا ہے, منصوب بنانا ہے, مجزوم نہیں بنانا. جی رحیلہ جی. لن نشربا میں آئے گا پھر. لن نشربا, بالکل صحیح. لم نشرب القہوتا, لم نشرب القہوتا, ہم نے قہوہ بالکل نہیں پیا. وا, اور لن نشربا, ہم اسے نشربا ہا, اسے نا نشربا ہا, اور ہم اسے ہرگز نہیں پیئیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, آگے آپ آ گیا جی, سورج اب تک طلوع نہیں ہوا. سورج ابھی تک طلوع نہیں ہوا, اس طرح کر لیں ہم اس کو. اب یہ ابھی تک نہیں کے لیے ہم استعمال کریں گے. جی ہما جی. یہ مجھے لگ رہا ہے لم لم آ جائے گا اس میں. نہیں, ابھی تک نہیں نہیں کا ترجمہ, ابھی تک نہیں لمحہ کے ساتھ, یہ لمحہ کا ترجمہ ہے, ابھی تک نہیں. ابھی تک شروع نہیں ہوا. اچھا لمحہ کے بعد پھر لم جو ہے ماضی نا, آ جائے گا. لم جو ہے نا اس کا کوئی خاص ترجمہ نہیں ہے, صرف کیا ہے کہ ہم نے زوردار نفی پیدا کرنی ہے ماضی میں. وہ نفی ہم ہی سے بھی پیدا کر سکتے ہیں, مطلب زوردار جو ہم نے پیدا کرنی ہے نفی, وہ ہم ہی, ہرگز نہیں, اس طرح کے ڈفرنٹ الفاظ لگا کے کر سکتے ہیں. یہ جو اسپیسیفک آپ کے پاس آ گیا نا کہ ابھی تک نہیں, ابھی تک نہیں, یا اب تک نہیں, تو یہ آپ کے پاس لمحہ کا ترجمہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آ جائے گا لمحہ. لمحہ. طلوع اچھا ہونا, طلع, طلع. طلعت شمسہ. طلعت. تالا آپ کو, تالا آپ کو ماضی دیا ہوا ہے, مضارع اس کا کیا بنے گا نون باب سے. اچھا تو اس کا ہو جائے گا آپ کا طلعت شمسہ. اچھا نون مضارع باب ہے. اس کا یہ ہو جائے گا نا, یہ اس پہ شمسہ, تو یہ اس پہ آ جائے گا نا, مونس پہ آ جائے گا نا. جی جی, مونس میں تو یہ آ جائے گا, لیکن میں پوچھ رہی ہوں اس کا مضارع کیا ہوگا. تالا ہاں نون صحیح باب. تتلو الشمسہ. تتلو الشمسہ, ہاں. یتلو, تتلو. ہاں ٹھیک ہے. تتلو ہاں, الشمسہ, تو تتلو جب آپ الشمسہ. نے لگایا ہے, لمحہ لگایا ہے, تو پھر آپ اس میں کیا چینجز لائیں گے مضارع میں. لمحہ کی بات جو ہے نا وہ ہو جائے گا آپ کا, لفظ کرے یہ نہیں یار شاید میرا مس ہو گیا. مجزوم. مجزوم ہو جائے گا. ٹھیک 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 ہے. ٹھیک ہے, لمحہ ہو جائے لمحہ گا. تطلع. لمحہ تتلا الشمسہ کو پھر الشمسہ ہی رہنے دیں گے. لمحہ تتلا الشمسہ, اور الشمسہ کیوں, اچھا تتلا شمسہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اور شمسہ شمسہ نہیں آئے کیوں. گا.
नहीं, तमसा कौन सा? शमसा क्यों आप बोल रही हैं, मैं ये पूछ रही हूँ। शमसू हो जाएगा, ठीक है, शमसू हो जाएगा, शमसा तो नहीं आएगा ना, क्योंकि ये तो हम्म। वो हो जाएगा, मजूम हो रहा है ना। लम्मा, अशम्स। अशम्स, लम्मा। हम्म। ततला, ततला। ततला, अशम्सु। अशम्सु। और हम्म, इसका ये अभी तक की इलल आन बादा हो जाएगा या नहीं, इलल आनी अभी तक, लम्मा इस किस तरह लिए हो। लगाया आपने? हाँ अभी तक हो गया ना, सही सही, ओके ओके ओके, सही, अभी तक हो हम्म। गया। सही। ठीक हो गया, ठीक, ओके ओके, ठीक। हम्म। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आया, क्या हम लोगों को मालूम नहीं कि अल्लाह गफूर रहीम है? क्या हम लोगों को मालूम नहीं, ये ऊपर छठा वाला टाइप का है। अलम तालम, ठीक है। उसमें था तुम्हें, तालम, तालमों से। आलम हमारा बल्कि दो के लिए इस्तेमाल होता है ना, मुअन्नस, लेकिन हाँ इसका ठीक है, तुम्हें के उसमें कर देंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम आ गया, क्या हम लोगों को मालूम नहीं, यानी हम लोग मीन हम अपनी बात कर रहे हैं, इसका मतलब है जमा में आपके पास आ रहा है। जी गौसिया। अलम नालम हम्म। अल्लाहु गफूरुर हम्म। रहीमुन। बिल्कुल सही। इतना मैम इजी ये है। जो इस नंबर 3 था, इसमें हम्म। तलाआत हो गया ना? क्यों? तालात क्यों? तला सॉरी सॉरी, तला यतलुउ, हम्म। यतलुउ, तो हम्म। क्या बन जाएगा इसका? यतलुउ, यतलुउ, सूरज आपके पास मुअन्नस है ना? ततलुउ, हम्म। ततलुउ। अच्छा, इसलिए हाँ आइन तो के ऊपर इसे, जज्म आ गया। अच्छा ठीक है, वो ततलुउ। लन की वजह, उसकी वजह से, क्या उसे कहते हैं, लम्मा ठीक की वजह ठीक से ना। ठीक है। ठीक ठीक। सही। इसकी कंफ्यूजन थी थोड़ी सी, ठीक, हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसमें ये जो फोर्थ वाला इसमें इन आएगा कि अल्लाह गफूर रहीम है? के अल्लाह गफूर रहीम है, नहीं वो इन, क्या उसे कहते हैं, इन नहीं। हम्म। इन अल्लाह। के लगा हुआ है वहां पे। इन नहीं, इन नहीं आएगा, इन तो आपके पास वो आ गया ना, अगर इफ के लिए वो था अन, अन था, अन अल्लाह। ये इन्ना तो अन फिर था वो के लिए। आ जाता ना। हम्म। अन जिसको हम वो भी करते थे ना, कि अन मस्तरिया भी बोलते हैं, उसके मानी थे के के अल्लाह गफूर रहीम है। अन आ सकता है, अन, इन नहीं, इन का मतलब तो अगर आ जाता है ना। ठीक है। लेकिन ये, हाँ ये मैं कल आपको कंफर्म भी कर दूंगी, के का अगर हम करें तो फिर वो आ जाएगा, अन आ जाएगा। सही। हाँ जी। आज यंग जनरेशन जो है वो चुप चुप करके बैठी हुई है, बोल नहीं रही है, कहीं शौक में तो नहीं चले गए? बट मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। होमवर्क जो आप लोगों को दिया गया है ना, वो जरूर उसको देखिएगा, वो जाहिर है हम क्लास में उसको भी करेंगे, तो लेकिन उसको एक दफा जरूर आप देखें, तो इंशाल्लाह आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास क्या है जी, हो गया मंसूब, मजजूम। मजजूम में हमने तीन अभी तक सिर्फ पढ़े हैं, ठीक है। अब आगे जो है ना वो चौथा आ रहा है, अब मजजूम में हमने तीन ही पढ़े थे, चौथा अब हम देखते हैं, जो कि हमारे पास आगे, जो क्या उसे कहते हैं, नेक्स्ट हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा, ठीक है। इंशाल्लाह उसके साथ साथ भी आपकी जाएंगी वर्कशीट्स जाएंगी, हम करते रहेंगे। तो मैम इससे रिलेटेड कोई छोटा सा होमवर्क दे दीजिए। बेटे एक होमवर्क आपकी ग्रुप में अपलोड हुआ हुआ है, है और मैं देखा नहीं। हाँ। मैम कब? मैम घर में और वो शादी तो ऐसी चल जुमे रही वाले दिन का, जुमे वाले दिन का हुआ हुआ है, और उसकी ट्यूसडे नाइट तक की मैंने डेडलाइन रखी हुई है। अच्छा ठीक, आप उसको इंशाल्लाह फिर तो देखो मैं, ना, नजर डालो, हाँ उस ओके पर ओके, नजर डालो। ठीक ठीक है। असल में घर में शादी चल रही है ना, तो वो बिल्कुल ही फोन हाथ में ही नहीं आ हम्म। रहा। नहीं कोई मसला नहीं। अच्छा जी, शुरू करते हैं जी। नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 57, जिसमें अभी आपका यही टॉपिक चल रहा है, क्या, मुजारे मजजूम। जी मैम। जी बेटे।
میم اصل میں نا مما نے اپنا فون وہ بھائی نے نا واٹس ایپ وہ ان انسٹال کر دی تھی نا، تو اچھا مما نے وہ کی ہے واپس ڈاؤن لوڈ کی ہے، تو بیک اپ 5-6 دنوں سے لگائے ہوئے ہو ہی نہیں رہا، تو پرانے اچھا سارے میسج سارے ڈیلیٹ ہو گئے ہیں، تو مجھے کوئی ہوم ورک ہی نہیں دکھ رہا واٹس ایپ میں۔ تو آپ مجھے سمپل سا مجھے یہ کہیں گے جی میم مجھے آپ ہوم ورک دوبارہ سینڈ کر دیں، ٹھیک ہے میں سینڈ کر دیتی ہوں ابھی، ٹھیک ہے بیٹے؟ اوکے اچھا جی ابھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، ہمارے پاس لیکچر نمبر 57، تو جیسے میں نے کہا یہ ابھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا مضارع مجزوم، یہ تھوڑا سا لمبا چلے گا لیکن گھبرانے والی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ پریکٹس کریں گے تو یہ ہمارا سیٹ ہوتا جائے گا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، قرآن میں اس کا بہت زیادہ استعمال ان کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ذرا تھوڑا سا آپ یہ کریں کہ کلاس میں ایک تو آپ ریگولر رہیں، کوشش کریں کہ ریگولر رہیں اور پارٹیسپیٹ کریں، صحیح بتا رہے ہیں غلط بتا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھ سے بھی میں بھی تو غلطی کرتی ہوں نا، سب انسان ہے، سب غلطیاں کرتے ہیں، تو یہ ہے کہ پارٹیسپیٹ کریں اور تاکہ یہ جو 40 منٹ ہے نا بس یہ دے دیں، بس چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی فی سورۃ القریش فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے کی مختصر سی سورت القریش سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ سبق ذہن میں تازہ کر لیں، ہم نے فعل مضارع کا اعراب پڑھنا شروع کیا ہوا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ فعل مضارع اعراب کے اعتبار سے 3 طرح کا ہوتا ہے، یا وہ مرفوع ہوتا ہے، یا منصوب ہوتا ہے، یا مجزوم ہوتا ہے۔ نارمل فعل مضارع جو ہے وہ مضارع مرفوع کہلاتا ہے، اور اگر فعل مضارع کی گردان سے وہ صیغے جن کے آخر میں پیش آتی ہے اس پیش کو زبر سے بدل دیا جائے اور آنی اونا اینا کا نون نکال دیا جائے اور جمع مؤنث کے 2 صیغے جو ہیں ان کو نہ چھیڑا جائے تو فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے، اور مضارع منصوب کرنے کے حروف ہوتے ہیں جو مضارع سے پہلے آ کے مضارع کو منصوب کرتے ہیں۔ فعل مضارع کے اعراب کی تیسری صورت مضارع مجزوم ہے۔ مضارع جب مجزوم ہوتا ہے تو وہ صیغے جن کے آخر میں پیش آتی ہے ان کی جگہ جزم آ جاتا ہے، آنی اونا اینا کا نون نکل جاتا ہے اور جمع مؤنث کے صیغے اسی طرح رہتے ہیں۔ فعل مضارع کو بھی مجزوم کرنے والے کچھ حروف ہیں جن میں سے لم، لما اور ان شرطیہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی مزید ہم کچھ وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے جن کی بنا پر فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے۔ تو مین ٹاپک ہمارا مضارع مجزوم ہے، اور مضارع کو مجزوم کرنے والے جو حروف ہم پڑھ چکے ہیں ان میں پہلا ہے لم، دوسرا ہے لما، اور تیسرا ہے ان، جس کا نام ان شرطیہ ہے، اور ان شرطیہ پڑھنے کے ساتھ ہی ہم نے جملہ شرطیہ بھی بنانا سیکھ لیا تھا۔ چوتھا حرف جو فعل مضارع کو مجزوم کرنے کے لیے استعمال ہوگا وہ ہے جی لام۔ تو ایک اور لام آ گیا جو فعل مضارع کو مجزوم کرے گا۔ یہاں پر ایک مرتبہ پھر ہم تمام لام جو ہیں ان کو ریوائز کر لیں گے۔ آپ اپنی لسٹ کھول لیں جس میں آپ نے تمام لام اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ اس لسٹ میں پہلا لام حروف ہاں جی کتنے لام؟ پہلا لام حروف الہجا والا لام، دوسرا لام ہم نے کون سا پڑھا تھا جی؟ جلدی جلدی فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے، کرنے تو کہنا لسٹ کھولنی ہے آپ کی، فنگر ٹپس پہ میم ہونا لام چاہیے۔ دوسرا تاکید، لام تاکید، بالکل صحیح۔ تیسرا لام لام کئی، باقیوں کو بھی جواب دینے دینا۔
اوکے. ہاں جی. لام آپ کے پاس آ گیا جی حروف الہجا والا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس آیا لام تعریف، ال والا لام جس کو ہوتا ہے. ہاں جی. اس کے بعد جی ہاں جی یہ اب یہ ینگ جنریشن جو ہے یہ بھی ذرا جاگ جائے. اشارہ میں لام جارا بالکل صحیح. 3 ہو گئے. حروف الہجا والا لام، لام تعریف، لام جارا. جی نیکسٹ آپ کے پاس غوثیہ آپ نے کون سا بولا تھا؟ لام تاکید. لام تاکید بالکل صحیح. 5 ہو گئے. اور اس کے بعد ہم نے ابھی جو پڑھا لام کئی. منصوب لام کئی، یہ 6 ہو گئے. ٹھیک ہے. اب یہ 7واں آپ کے پاس آیا لام، یہ والا لام جو یہ مجزوم کرے گا. ابھی سر اس کا نام آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے. جو مجزوم کرنے والا ہے سب کا، اب سب کے نام ہے. حروف الہجا والا لام، لام تعریف، لام جارا اور لام کئی. پھر اس کے بعد آپ کے پاس آ گیا لام تاکید. ٹھیک ہے. سب کے نام ہے تو اس لام کا بھی سر آپ کو نام ابھی بتائیں گے. ہجا والا لام ہے پہلا لام. عربی پڑھتے ہوئے پہلا لام ہمارے سامنے آیا تھا حروف الہجا میں. اس کے بعد دوسرا لام ہمارے سامنے آیا ہے جب ہم نے نکرہ اسم کو معرفہ بنایا اور اس لام کو ہم نے نام دیا لام تعریف کا. اور ہم نے دیکھا کہ لام تعریف ساکن ہوتا ہے، جبکہ حروف الہجا والا لام جو ہے وہ ساکن بھی ہو سکتا ہے، اس پہ زبر بھی آ سکتی ہے، اس پہ زیر بھی آ سکتی ہے، اس پہ پیش بھی آ سکتی ہے. وہ لفظ بنانے کے کام آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی لفظ بنانے میں استعمال ہوتا ہے. لام تعریف نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تیسرا لام ہمارے سامنے آیا لام جارہ. حروف جارہ جب ہم نے پڑھے تو ہم نے ایک لام پڑھا جو اسم سے پہلے آتا تھا اور اسم کو مجرور کر دیتا تھا. اس کا نام ہم نے لام جارہ رکھا. اور لام جارہ کی 2 حرکتیں ہمارے سامنے آئیں. اس پہ زیر آتی تھی جو اس کی اوریجنل حرکت تھی، لیکن جب وہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا تھا تو زبر والا ہو جاتا تھا، سوائے یا کے ساتھ زیر کے ساتھ ہی آتا تھا. لام تعریف لام جارہ صرف اسم کے ساتھ استعمال ہوا، آپ نے دیکھا. جبکہ حروف الہجا والا لام جو تھا وہ اسم میں بھی استعمال ہوا، یعنی اسم بنانے میں بھی استعمال ہوا، فعل بنانے میں بھی استعمال ہوا، اور حرف بنانے میں بھی آپ کو وہ نظر آ جائے گا. اس کے بعد چوتھا لام ہم نے پڑھا لام تاکید. جب ہم نے جملہ اسمیہ کو زوردار انداز میں بیان کرنا چاہا تو انا داخل کیا شروع میں اور مزید زور کے لیے آگے لام لگایا جو کہ لام تاکید کہلایا، اور لام تاکید زبر والا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے مضارع منصوب میں ایک لام پڑھا. اس لام کو ہم نے نام دیا لام کئی کا. اس لام کا نام کیا تھا؟ لام کئی. لام کئی اسے کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ وہی معنی دیتا تھا جو کئی دیتا تھا. اور کئی کیا معنی دیتا تھا؟ کئی معنی دیتا تھا تاکہ کے. تو لام کئی جو ہے یہ بھی تاکہ کے معنی دینے لگا، اور لام کئی کی حرکت بھی زیر تھی. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فعل مضارع منصوب استعمال ہوا. تو کتنے لام ہو گئے جی آپ کے لسٹ میں؟ 5 ہو گئے. پہلا حروف الہجا والا لام، دوسرا تعریف والا لام، تیسرا جر والا لام، چوتھا تاکید والا لام، اور 5واں کئی والا لام. آج ہم 6ٹھا لام اپنی لسٹ میں شامل کریں گے. یہ لام جو ہے یہ فعل مضارع کو مجزوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا نام نوٹ کر لیں پہلے. اس کا نام ہے لام امر. اس کا نام کیا ہے جی؟ لام امر. لام امر زیر حرکت کے ساتھ ہی آتا ہے جی. لام امر زیر حرکت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. لام کئی بھی زیر حرکت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لام امر بھی زیر حرکت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے،
لام کئی مضارع کو منصوب کرتا ہے، لام امر مضارع کو مجزوم کرتا ہے. تو دونوں کے عمل میں فرق ہے. ٹھیک ہے، ایک منصوب کرتا ہے، ایک مجزوم کرتا ہے. تو جہاں مضارع منصوب نظر آئے گا اور لام ہوگا پیچھے تو وہ لام کئی کہلائے گا، اور جہاں مضارع مجزوم نظر آئے گا اور پیچھے لام ہوگا تو وہ لام امر کہلائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب لام امر استعمال کیوں ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں. لام امر جو ہے، پہلی بات نوٹ کریں کہ ایکٹیو وائس میں اس کا استعمال ایکٹیو وائس میں کرنا ہے ہم نے. ایکٹیو وائس میں یہ استعمال ہوگا تھرڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے ساتھ. ہاں جی، یہیں تک ہم رہتے ہیں. نام سر نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک. اور استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ ایکٹیو وائز میں، یعنی ہم ایکٹیو وائز ہی پڑھ رہے ہیں نا، ابھی ہم یہ پیسیو وائز نہیں پڑھ رہے ہیں. اور اس میں فرسٹ پرسن اور تھرڈ پرسن کے ساتھ ہم اس کو استعمال کریں گے، یعنی سیکنڈ پرسن کے ساتھ یہ یوز نہیں ہوگا. صحیح ہے، یہیں تک رکھتے ہیں. کل انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ ٹائم